Hello everyone, welcome to the English Civil Engineering class with me, Mr. Ahmad. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan ready untuk materi kita hari ini. Topik kita hari ini adalah Understanding Specific Expression in Civil Engineering. Tentunya banyak sekali expression yang berkaitan dengan dunia kerja teknik sipil. Kita bisa saja berbicara tentang manufacturing company, products and market, company background, job responsibilities, team working, describing things, dan lainnya. Ananda tentunya diharuskan bisa memahami makna percakapan yang terjadi di lapangan seperti beberapa contoh di atas. Nah, sekarang kita akan membahas Understanding Specific Expression in Civil Engineering. Topik pertama adalah Working in Industry dan yang kedua adalah Tools and Equipment. So, talking about working in industry, the topic of dialogue frequently discusses about manufacturing company, products, and market. Sometimes we are gonna hear dialogue about company size and background. Mari kita lihat contoh percakapannya. A manufacturing company. Ada speaker A dan ada speaker B. So, who do you work for? I work for a large multinational company called DAK Group. We have 5 main areas of business: construction, heavy industry, shipbuilding, motor vehicles, and telecommunication. Which side of the business do you work in? The motor vehicle division. I work in our Belgian factory. We manufacture components for our car production plays in Europe. We are the DAK headquarters in Seoul, but the company has operation in over 50 countries and 30 factories in over the world. Nah, beberapa pertanyaan dalam percakapan tersebut adalah bahasan pokok ketika kita berbicara tentang a manufacturing company. Pertama, who do you work for? Kamu bekerja pada perusahaan apa? Yang kedua, which side of the business do you work for? Kamu bekerja pada bagian apa? Yang ketiga, where are DAK headquarters? Di mana kantor pusatnya? Ketiga pertanyaan ini umumnya terjadi di lingkungan kerja, jadi pastikan Ananda semuanya paham makna dari ketiga pertanyaan tersebut. Okay, the second dialogue is products and market. Nah, kira-kira bagaimana bentuk percakapan yang berkaitan tentang products and markets? Kita tentunya harus paham dulu apa itu product and apa itu market. So, product, can be a service or an item. Jadi, produk itu dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan kepada pembelinya atau target pasar kita. It can be a service or an item. Percakapannya, products and market. What does your company do? We design and assemble a wide range of electric generators for hospitals, hotels, and small factories. We specialize in medium-sized generators, but we are hoping to diversify into larger models next year. And who do you sell to? We export to Eastern Europe and the Far East. The domestic market accounts for about 40% of our total sales. Pertanyaan di dalam products and market ini ada dua. Yang pertama, what does your company do? Apa yang dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan Ananda? Yang kedua, who do you sell to? Kepada siapa produk itu dijual?
Kedua pertanyaan ini umumnya terjadi dalam percakapan yang berkaitan dengan products and market. Baik, mari kita ulangi pertanyaannya. What does your company do? Who do you sell to? Ananda tentunya harus sudah tahu makna dari pertanyaannya. Maka, when you are working in company and someone asks about your company products, you can definitely answer related to your company products and market. Baik, let's see percakapan ketiga yaitu tentang company size. There are two speakers in this dialogue, speaker A dan speaker B. How many people does your company employ? We have over 60 employees. We have about 40 factory workers and technical people, and the rest are admin and sales staff. We started off with only 10 people, so our workforce has grown a lot. What is your annual turnover? It was just over 2 million euros last year. Pertama, dia mempertanyakan tentang jumlah karyawan. Pertanyaan yang kedua, tentang omset tahunan dari perusahaan. Dalam bahasa Inggris, cara bertanyanya adalah how many people does your company employ? And the second question, what is your annual turnover? Selanjutnya, Ananda perhatikan dan baca pelan-pelan percakapan keempat tentang company background. Saya berikan waktu selama 2 menit. Baik, di sana ada 3 pertanyaan. There are 3 questions. Pertanyaan pertama, how long has the company been in business? Sudah berapa lama perusahaan tempat Anda bekerja menjalankan bisnis? Yang kedua, when did it become IABS? Kapan perusahaan itu menjadi IABS? Pertanyaan yang ketiga, what does IABS stand for? Apa kepanjangan dari IABS? Ketiganya merupakan question that usually occur in conversation or dialogue. Now, we are gonna review all the questions related to the working in industry. Just repeat after me. Who do you work for? Which side of the business do you work in? Where are the Eki headquarters? What does your company do exactly? Who do you sell to? How many people does your company employ? What is your annual turnover? How long has the company been in business? When did it become IABS? What does IABS stand for? Nah, selanjutnya kita akan melihat expression apa saja ketika kita explaining your job. Pertama, what kind of company do you work for? Kedua, what does your company do? Ketiga, what do you do in your job? Keempat, what is your job? Nah, cara menjawabnya adalah ada beberapa cara. Yang pertama, I work for a media company. We provide web design services.
I'm responsible for project management. My main role is to meet with clients, sell our services. I am a graphic designer. I work as consultant. So hopefully you can practice it later on your workplace. Now let's move to the next topic that often occurring in workshop. It is tools and equipment. If there are some dialogue, they are gonna discuss their work facilities, the right tool for job, an unfamiliar piece of equipment, and describing things. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas sesuai dengan tools and equipment. Yang pertama adalah work facilities, yang kedua the right tool for job, yang ketiga an unfamiliar piece of equipment, dan yang keempat adalah describing things. Now your turn to practice it with your partner. Ananda bebas memilih topik dan English speaking partner Ananda. So here the instruction. Instruksinya adalah choose 2 topics. Ananda dipersilahkan untuk memilih 2 topik dari 4 topik yang disediakan. Yang kedua, do the dialogue with your partner. Kemudian lakukan percakapan sesuai dengan topik yang Ananda pilih dengan teman Ananda. Record it and send it out as English speaking partner assignment. Silahkan Anda rekam dan kirim kepada saya sebagai tugas project Ananda. Dan saya akan tampilkan pada pertemuan berikutnya beberapa video terbaik. Nah, topiknya adalah work facilities, the right tool for the job, an unfamiliar piece of equipment, dan describing things. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Ini adalah percakapan tentang work facilities. Selanjutnya, yang kedua, Ananda bisa praktiskan dengan temannya dengan topik the right tool for the job. Yang ketiga yang bisa Ananda pilih adalah an unfamiliar piece of equipment. Dan pilihan terakhir adalah describing things. Nah, sekarang mari kita lihat and discuss about the kinds of the question. Nah, dari keempat percakapan tadi ada beberapa kesimpulan dari pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah yang tidak bisa kamu lakukan di sini? Is there anything you don't do in house? Yang kedua, apakah barang itu mahal? Is that more expensive? Yang ketiga adalah ketika kita meminta pertolongan orang lain, can you help me? Dan selanjutnya adalah ketika kita bertanya apa kegunaan dari alat yang kita sedang gunakan, what is it used for? Yang keempat adalah has my package arrived? Ketika kita mempertanyakan apakah paket kita sudah sampai. Dan yang terakhir adalah what does it look like? Ketika kita mempertanyakan bagaimana bentuk dari alat itu. Okay, then in conclusion, there the way to describing things, the question and response. Ada beberapa kesimpulan, ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita describing things. Ada pertanyaan dan ada respon atau answer-nya. Yang pertama, what is it used for? Responnya, it's for smoothing rough. And then, what does it look like? It's oblong shape, about 50 centimeters long. What is it made of? It's made of metal. Who can use it? It can be used by carpenter. Where can you use it? You can use it at workshop.
all the question and expression related to the topic are used in real conversation. Ketika Ananda sudah paham tentang makna dari pertanyaan, maka you just need to fix it according in which company do you work for and job responsibilities that you are required to do. Tadi, Ananda semuanya, ketika Ananda sudah paham tentang jenis-jenis pertanyaan yang terjadi di working in industry, kemudian tools and equipment, nanti silahkan Anda sesuaikan dengan posisi dan pada perusahaan apa Ananda bekerja. Selanjutnya, mari kita lihat ini adalah assignment 1. Bagian A, instruksinya adalah Ananda diminta untuk mencocokkan jawaban dengan pertanyaannya. So, match the answer and questions. Ananda boleh menggunakan kamus seperti contoh, who do you sell to? We sell mainly to domestic packaging company. Nah, di sebelah kiri ada jawaban atau responnya, dan di sebelah kanan ada pertanyaannya. Silahkan Ananda sesuaikan. Selanjutnya, untuk bagian B, pasangkan penjelasan di bawah dengan profesi orangnya. Contoh, someone who works with wood. Dia disebut sebagai joiner. Yang kedua sampai ke yang 10 silakan Ananda pilih sesuai dengan kata yang sudah disediakan pada kolom. Bagian C atau terakhir silakan lengkapi crossword yang tersedia sesuai dengan nama atau alat yang ada pada gambar. Untuk assignment 1 agar lebih memudahkan Ananda, saya sudah post di Google Classroom Ananda. Silahkan di-download dan kerjakan sesuai arahan. Terima kasih and see you.